जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। देखंतु मु एबे डायरेक्ट आपनको विशुद्ध खड़ीरत्न पंजिकार ही शो करी देखौची वीडियो शूट करी देखौची। आमर महाष्टमी पूजा जोटा कि दुर्गाष्टमी पूजा केबे कौन से दिन कौन खाइबे नहीं कौन खाइबे आउ केउ समय पर मध्य खाइबे पूजा थाले कौन नेबे मैं गोटे वीडियो रे सब क्वेश्चन आंसर देबी। देखंतु मैं फास्ट वीडियो शूट करी देखौची लिखाई महाष्टमी पूजा ता सहित महानवमी पूजा संधि पूजा फलतुआ व्रत माने जो दिन को आमर महाष्टमी पूजा थाए बा महाष्टमी दुर्गाष्टमी व्रत थाए से दिन को मध्य फलतुआ व्रत मध्य कुआ जाए। एई वर्ष 2024 रे आमर 11 अक्टोबर शुक्रवार दिन आमर पड़ी महाष्टमी व्रत। देखंतु कौन पाई महाष्टमी व्रत 10 न करिकिना 11 मु पूर्व वीडियो रे आपनको शेयर करछि। आपण जदि से वीडियो देखि नांती थरे से वीडियो देखि दियंतु। से वीडियो रे समय मध्य कहिछि ता सहित संधि पूजा केते बेले कोन सब मध्य से वीडियो रे कहिछि। तो एबे खाली चलंतु जानिबे जे 11 अक्टोबर शुक्रवार दिन आमर दुर्गाष्टमी बा महाष्टमी व्रत से दिन आमर रहुछि। से दिन आपण कोन खाइबे नै देखंतु से दिन आपण कोन खाइने फास्ट कहूछि से दिन आपण रंधायुक्त खाद्य जेमति कि जहाँ भी आपण रांधि करी खाउचंती जोटा कि आम गैस रे बसुची आम रांधि करी खाउचंती रंधायुक्त खाद्य खाइबे नै जेमति कि ता सहित तेल मसला पियाज रसुण तो से सब मध्य खाइबे नहीं भात खाइबे नहीं अन्न भोजन करेंगे नहीं जमती कि अन्न रे खीरी खेचुड़ी है तो से सब मध्य खाइबे नहीं नड़िया खाइबे नहीं जेहेतु अष्टमी तिथि रही अष्टमी तिथि रे नड़िया गोमांस सहित तुलना करा जाउची तेणुक आपण अष्टमी तिथि रे नड़िया खाइबे नहीं लाउ मध्य जेहेतु नवमी तिथि मध्य रोहुची लाउ मध्य खाइबे नहीं नड़िया लाउ ताल खाइबे नहीं चा मध्य पीबे नहीं पाक द्रव्य जोटा रोषेई करा होउची आपण पाटिकी नेइना चोबई करी खाउचंती पाक द्रव्य मध्य खाइबे नहीं पान गुआ मध्य खाइबे नहीं सेहीपरि बिरी चाउल मैदा डाली से सब मध्य किछि मसूर डाली जेमति कि मसूर डाली हरड डाली तो से सब मध्य किछि खाइबे नहीं आपण। तो विशेष करी आमर दुर्गाष्टमी व्रत रे विशेष करी आमर नियम थाए जे उपवास रहिबा। तो उपवास आपण जदि रही पारचंती तो आपण सेमिति उपवास रही व्रत करि परिबे। जदि आपण किछि खाइया पई चाहुचंती ताहले आपण फलमूल खाई परिबे। आपण जहाँ भी भोग हेइतिबो भगवान को पाखरे माँ को पाखरे भोग लगेइथिबे तो सेतिरो मध्य किछि अंश दान कर सारला परे आपण सेतिरो किछि अंश आपण खाई परिबे फलमूल भोग। ता व्यतीत आपण सागु खाई परिबे सागु मु कहली रंधायुक्त खाद्य खाई परिबे नहीं तो आपण माने सागु रांधि करी खाइबे नहीं कंचा सागु को कौन करिवे आपण बतुरई देइथिबे सेई बतुरा सागुरे आपण कदली फलमूल मिसेई तो सेतिरे आपण दही क्षीर छेना से सब मिसेई मध्य आपण खाई परिबे फल खाई परिबे नहले फल रे जदि आपण चोबई करी खाइबा एक्चुअली ठीक नुहे बोली आपण फल को जूस कर परिबे तो जूस करी खाई परिबे किंतु बाहरर जेमती कि बाहर आपण मार्केट रु लस्सी आणुचंती कि जूस आणुचंती तो से सब विशेष करी अवॉइड करिवे कारण बाहर जिनस भल नाही। तो तेणुकरी कहार माने किए कौन मिसई दे पारे किसी असुविधा हो पारे जेहेतु आपण एते निष्ठार सहित पूजा करुँच ताहले घर जिनस ही व्यवहार करंतु जूस करी फल मूल आपण जहाँ भी घरे खाउचंती क्षीर दही छेना तो से सब आपण घर तैयारी रंधिया आपण खातु। तो ये सब जिनस आपण खाई परिबे रंधा सागु मन रखिबे खाइबे नहीं किंतु आपण चाहिए जदि भिजा बतुराई करी सागु खाई परिबे। एबे रहिला खाଇବା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଶାଗୁ ଦହି ପଣା ପଣା ଜୁସ୍ ଏଇ ସବୁ ପିଇ କରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ କେଉଁ ସମୟ ପରେ ଖାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଯଦି ସେତିକି ନେସେସରୀ ରହୁଛି ଆପଣ ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଗୋଟେ ରହୁଛି ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସରି ନବମୀ ତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସନ୍ଧି ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ତ ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଅଛି ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ପରଟା ହଉ ପୁରୀ ହଉ ତ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ
କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ପୂଜା। ତ ଏ ବର୍ଷ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର 12:30 ପରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଉଛି 12:35ରେ। ତ ଆପଣ 12:35 ମାନେ ଅପରାହ୍ନ 12:35 ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପରଟା ପୁରୀ ତ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଭଜା ଲଗେଇକି ଡାଲମା କରି ମୁଗ ଡାଲମା ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମୁଗର ଡାଲମା ତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ସେତିକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେହ କିଛି ଖରାପ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଉପବାସରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଉପବାସରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଳ ପଣା ଜୁସ୍ କରି ପିଇ କରି ରହିବେ। ଯଦି ସେତିକିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେସେସିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପରଟା ହଉ ପୁରୀ ହଉ ତ ଡାଲମା ଭଜା ଏସବୁ କରି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। କିଛିଟା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଯେମିତି ତେଲ ବଦଳରେ ଆପଣ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଲୁଣ ବଦଳରେ ଆପଣ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ମାର୍କ କରିବେ। ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଜିନିଷ କହିଲି, 3ଟା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପୂଜା ଥାଳିରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଥାଳିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅଛି ଆପଣ ପୂଜା ଥାଳିରେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ପୂଜା ଥାଳିରେ ଫାଷ୍ଟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ନେଇପାରିବେ। ଶାଢ଼ୀ ବଦଳରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ନାଲିଆ କଲର୍ର ଗୋଲାପୀ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଚୁନି ଆସୁଛି ଚୁନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ନେଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଇ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ଆଣିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ସେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରତ, ସେଥିରେ 8ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ତ ଏସବୁ ଆପଣ ପୂଜାରେ ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଲଗେଇ ପୁଣି ଆଣିପାରିବେ। ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଯେମିତିକି ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା। ଆଉ ଗୁଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଇଥିବେ। ଗୁଆ ଯେହେତୁ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ତ ଗୁଆ ଆପଣ ନେଇଥିବେ। ଫଳ ଥୁଆ ବ୍ରତ ସେଇ ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 8 ଗୋଟି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। 8 ଗୋଟି ଫଳରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଡାଳିମ୍ବ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଫଳ। ତ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନେବା ପାଇଁ। ଡାଳିମ୍ବ କଦଳୀ ସେଓ ସପୁରୀ ଅଙ୍ଗୁର କମଳା ନାସପାତି ତରଭୁଜ ଏସବୁ ହେଇଗଲା 8 ପ୍ରକାରର। 8 ପ୍ରକାର ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବତୁରେଇଥିବେ ଆପଣ ମୁଗ, ଗୋଟା ମୁଗ ଗୋଟା ବୁଟ ତ ସେସବୁ ଆପଣ ବତୁରା ମୁଗ ବୁଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ସେଇ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ପଦ୍ମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଣି କଖାରୁ ଯଦି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫୁଲ କହନ୍ତି ତ ସେଇ ଫୁଲ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନାଲି ମନ୍ଦାର ନେଇପାରିବେ। ପଦ୍ମ ଟଗର ଗୋଲାପ ଗେଣ୍ଡୁ ମଲ୍ଲି ଚମ୍ପା ଅପରାଜିତା ତ ଏସବୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦୀପ ଧୂପ କର୍ପୂର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ନେବେ। ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପଇସା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପରିବା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ପୂଜା ଥାଳିରେ ଯେମିତି ନିହାତି ଦରକାର ତ ଆପଣ ଏସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।